জেইই মেইন 2026 অ্যালেন কলকাতার অভাবনীয় সাফল্য। জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা জেইই মেইন 2026 এর জানুয়ারি সেশনে অভাবনীয় সাফল্য পেলেন অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে কলকাতার জয়যাত্রা নজর কেড়েছে গোটা দেশের। অ্যালেন কলকাতার সেন্টার হেড দেবাশিস সান্যাল জানিয়েছেন, এখানকার 36 জন শিক্ষার্থী 99 পার্সেন্টাইলের বেশি নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, যাদের মধ্যে নীলকণ্ঠ মণ্ডল 99.93 এবং তন্ময়ী ঝুনঝুনবালা 99.90 পার্সেন্টাইল স্কোর করে প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। শুধু কলকাতায় নয়, সর্বভারতীয় স্তরেও অ্যালেনের দাপট অব্যাহত। সারা দেশের 12 জন 100 পার্সেন্টাইল স্কোরারের মধ্যে 8 জনই অ্যালেনের ছাত্র। এছাড়া কবির চিল্লা সহ বেশ কিছু শিক্ষার্থী 300-তে 300 নম্বর পেয়ে রেকর্ড করেছেন। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই ফলাফলগুলি ইওয়াই ইন্ডিয়া দ্বারা যাচাই করিয়ে নিয়েছে অ্যালেন কর্তৃপক্ষ। কঠোর পরিশ্রম আর সঠিক দিশাই যে সাফল্যের চাবিকাঠি, অদম্য জেদ আর এই দুর্দান্ত ফলাফল দিয়ে তা আবারও প্রমাণ করল অ্যালেন কলকাতা। हम लोग का जो प्लानिंग चल रहा है वहाँ पे भी हम लोगों को कोटा से मदद मिलते रहता है, तो दैट इज एलन का ताकत। আমার নাম সায়ক দে, আমি সোদপুর থেকে সোদপুরে থাকি। এলএনএ এসেছো, কোথায় আছো এখন? এখনো হ্যাঁ, তোমার কত নম্বর র‍্যাঙ্ক এসেছে? আমার এখানে 99.55 পার্সেন্টাইল এসছে এই এলএন থেকে। এই যে তুমি এত 99% পেলে, কার এর জন্য দায়িত্ব, কে এর রেসপন্স এত ভালো নাম্বার আনার? কার রেসপন্স বলবো আমার এলএনের ফ্যাকাল্টি এবং আমার মা বাবা এবং আমার বন্ধুরাও আমি জার্নিতে খুবই সাহায্য করেছে। এছাড়া আরো তো ইনস্টিটিউট আছে এই ধরনের পড়াবার জন্য, তুমি হ্যাঁ। এলএনই কেন চুজ করলে, বা এলএনেরই কতটা তোমার জন্য একটা হেল্প করছে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য? কারণ এলএনের আমার কিছু কিছু বন্ধু এলএন থেকে পড়েছিল আগের বছর, তো ওরা বেশ ভালোই র্যাঙ্ক করেছে। আর আমি এলএনের ওই আগের বছরের রেজাল্টগুলো দেখছিলাম, ওখানেও খুব ভালো। আমার বাবা বললো এইখানে একবার যেতে, আমি ভরসা করে দেখলাম এবং ভালো ফলাফল পেলাম। এবার ফিউচারে কোথায় কি লাইনে নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছো? আমি করতে চাই আসলে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে, স্পেশালি ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং। এবার দেখি এবার কম্পিউটার সায়েন্সে কোন ফিল্ডটা ভালো লাগে, সেই নিয়ে আমার পড়ার ইচ্ছা আছে। তোমার পরে যেসব জুনিয়র স্টুডেন্টরা এখন এরা দেখছে বা একটা ইনস্টিটিউট জয়েন করছে, তাদের কি সাজেস্ট করবে তুমি? আমি বলবো যে পড়াশোনাটা যেন মন দিয়ে করো, বেশি ফাঁকি মেরো না। অবশ্যই মানে রিল্যাক্সেশন তো দরকারই, কিন্তু যেন সব কিছু একটা ব্যালেন্স থাকে এবং যেই জীবনে যেই এমটাই থাকুক না কেন সেটা একেবারে মানে লেগে পড়ো, পুরো নিজের 110% দিও, এটাই বলবো। My name is Debashish Sanyal, Physics Faculty and Academic Head of Allen Kolkata. सर आज जो ये सफलता हासिल हुई है, क्या वजह है सर, क्या राज है? वजह सर ये मोर देन 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एलन में जो भी डिलीवरी किया जा रहा है उसके ये पीछे का 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारे स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, फैकल्टी का सपोर्ट है, तब जाके ये हो रहा है। किस तरह का चैलेंजेस अभी बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, एलन के लिए कितना चैलेंज है, नया आया है कोलकाता में? हाँ, पहले तो कोटा था, कितना चैलेंज रहा है? नहीं ये चैलेंज नहीं है सर, यही जो एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, दैट हेल्प्स अस ऑल्सो। जब यहाँ पे कोलकाता का भी जी पृष्ठभूमि है, यहाँ पे भी जिस तरह से ये चेंजेस हो रहा है, हम लोग का ये यकीन है कि आने वाला दिन में हम लोग भी यहाँ पे मिनी कोटा करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि बंगाल में स्टडीज का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं हो रहा है। नाउ आफ्टर एलन हैज कम ओवर हियर, यू विल सी दैट 99% लाना मामूली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, स्टूडेंट कहता है ये टीचरों पे, फैकल्टी यहाँ की बंगाल की क्या है? तीनों चीज सर, फैकल्टी का योगदान, बच्चों का मोटिवेशन और मम्मी पापा का कंट्रीब्यूशन, ये हम बंगाल में देखे हाउ इन्वॉल्व द मम्मी पापा पेरेंट्स लोग का है। यहाँ पे पेरेंट्स लोग का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, शायद ही कहीं पे भी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो वो थैंक यू। अच्छा सर, एक और चीज, कहाँ आने वाले दिन में नया इंस्टीट्यूट खुलने वाला है? हम लोग का सर अभी इसी एकेडमिक ईयर में हम लोग का शियालदा और लिलुआ, ये दोनों जगह पे हम लोग का सेंटर खुलने वाला है। और शियालदा में खुलने का एक बहुत बड़ा चीज होगा कि वो नॉर्थ बंगाल का बहुत बड़ा बेल्ट है, हाँ, ताकि वो हम लोग जो स्टूडेंट लोग का दिक्कत हो रहा था, वो लोग सबको को ये वो कम्युनिकेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम एड्रेस होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন বেঙ্গল নিউজ টিভি।